This ଲକ୍ଷ୍ୟ ଗଳ୍ପ conference କର, will now be କିନ୍ତୁ recorded. ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି ନହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ କଦାପି ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କପଟାଶ୍ରୟୀର ମୁହଁର କଥା ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ତରର ଭାବ ବିକଶିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆନନ୍ଦର କଥାରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁରେ ନିରସତାର ଚିହ୍ନ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। କାରଣ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ହୃଦୟରେ ଭାବର ସ୍ଫୂର୍ତ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ। ଅମୃତମୟ ବାରି କପଟି ନିକଟରେ ତିକ୍ତ ଲବଣମୟ। କୂଳକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ତୃଷ୍ଣା ନିବାରିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଚାତକ ପରି, କପଟି ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଗୁଣା ପରି। ଛୋଟ ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ହେଉ। ବଡ଼ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ ନିମ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶାଗୁଣା ପରି ହେବାରେ ଲାଭ କ'ଣ? କପଟି ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ ନାହିଁ, କି ଅନ୍ୟକୁ ଠକାଅ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु जय गुरु। वर्तमान जय गुरु वर्तमान पवित्र नारायण नीति ग्रंथ पाठ करेंगे सुश्री अग्निपा साहुमा जाजपुर अच्छा। दीदी जय गुरु। जय गुरु। दीदी वॉइस क्लियर आछे? हाँ क्लियर अछि। परम प्रेममय परम दया श्री श्री ठाकुर का श्रीमुख निसृत नारायण नीति ग्रंथ पाठ। मोर कथा गुड़िक जदि तुमर केवल कथा और चिंतार खोराक मात्र हुए करिबा बा आचरणर भितर देई सेगुड़िक जदि वास्तव में फुटाई तोली न पार तेबे पाइबा जे तुमर तमसाच्छन्न रहिजिब ता किंतु अति निश्चय। तुमर मो झियो मोर तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितर जेपरी एपरी गोटे भावर सृष्टि करे जोंथिरे से माने अवनत मस्तक करे नत जान होई ससंभ्रमे भक्ति गद गद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुंती बुद्ध हुंती तृप्त हुंती कृतार्थ हुंती तेबे ही तुम्हें नारी तेबे ही तुम्हें सती। नारी नीति अशुद्ध पारिपार्श्विक करे स्वास्थ्य जेपरी मन को नियंत्रण करि पारे मन मध्य सेही परी स्वास्थ्य को वश को आनी पारे। तुमर मन जेते शुद्ध सुस्थ और सबल रहिब तुमर स्वास्थ्य मध्य अनेकांशरे ताहार अनुसरण करिब। आउ एई स्वास्थ्य लाभ करिबा को गले ही नजर रखिबा को हेबो तुमर पारिपार्श्विकर परिशुद्धता प्रति। अशुद्ध पारिपार्श्विक स्वास्थ्य और मन को जेते बिगाड़ी दे पारे सेपरी अन्य किछि खूब कम ही अछि। नजर रखिब। बाणी संख्या 55। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। वर्तमान पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे परम श्रद्धा श्रीधर सुंदर साहू दर्शन विहार अच्छा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथ पाठ। रोगरे पड़ी आरोग्य हवा अपेक्षा प्रतिशत ढेर भल अर्थात रोग जपरी न हुए ताहा करवा भल ताहा केवल रोगर नुहे अकल्याणकर जहा किछि ताहा बेलर मध्य। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। बाणी संख्या 8। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। परम श्रद्धा श्रीधर भाई अत्यंत चमत्कार भाव जो ग्रंथ पाठ कले एथि पूर्व आमर जो प्रार्थना सद्ग्रंथ पाठ सरी जो मैंने कार्यक्रम में अंशग्रहण कर शारीरिक कल्याण कामना करे परम दयालकर वर्तमान आमर भक्ति निवेदन कार्यक्रम भजनांजलि प्रथम भजन परिवेषण करने आम सहित ब्रह्मपुर अच्छा सुश्री देवमिता विषयमा निवेदन जय गुरु दादा समस्त मोर जय गुरु। Thank you.
संचित विधाना तारे कहिबे प्रभु तुम बिना अंतरर जेते संचित विधाना तारे कहिबे प्रभु तुम बिना पाति ढालिबे कामना बसना नयन नीर झराई केबे बुझिबे चरणी तुम्हारा मोर बने किछि नाहि प्रभु मोर बने किछि नाहि अंतरे भगति रखिछि साईते पूजने वेदन माई केबे बुझिबे चरणी तुम्हारा मोर बने किछि नाहि प्रभु मोर बने किछि नाहि प्रभु मोर बने किछि नाहि। ଜୟଗୁରୁ ଦାଦା। ଜୟ ଗୁରୁ। ସ୍ୱର, ତାଳ ଏବଂ ଲୟ ସହିତ ହାରମୋନି ବାଦ୍ୟ ସହିତ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବମିତା ମା ଅତି ଚମତ୍କାର ଭକ୍ତିମୂଳକ ଭଜନଟିଏ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଏହି ଭକ୍ତି ଭଜନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଛି। ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ତୁମର ସଙ୍ଗୀତୋତ୍ତର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ହଉ, ସାର୍ଥକ ହଉ। ତମେ ତଥା ତୁମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିର ମଙ୍ଗଳମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ। ସେ ପରମ ଦାଲକ ରାତୁ ଚଳିଲେ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରୁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଜେନାମା। ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭଜନ ସେ ଗାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ ସେ ଗୋଟିଏ ଜୟ ଗୁରୁ ଭଜନ ଗାଇବେ। ଗା। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। জয় গুরু জয় যদি মানুষ হয়ে থাকা মানুষকে ভালোবাসো সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়াও জগতের কল্যাণে স্থির সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা মনুষ্য হয়ে থাকা মানুষকে ভালোবাসো সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়া জগতের কল্যাণে স্থির সৎ মন্ত্রে দাও দীক্ষা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা কান পেতে শোনো ছে জামামা আকাশ বাতাসে ফেলেছে নিমিষে লয় হবে সব রাশা চলে যাবে প্রলয়ের সংকেত পেতেছে কান পেতে শোনো ছে জামামা আকাশ বাতাসে ফেলেছে নিমিষে লয় হবে সব রাশা চলে যাবে প্রলয়ের সংকেত পেতেছে কারো তো এখনই ঝড়ো হে পড়ে লেগে পড়ো কারো
মন্ত্রে দাও দীক্ষা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা যজন যাজনারি শোভৃতি সুস্থয়নি সদাচার বাঁচা বাড়ারে মন্ত্র নিয়ে সৎনাম জপবার যজন যাজনারি শোভৃতি সুস্থয়নি সদাচার বাঁচা বাড়ারে মন্ত্র নিয়ে সৎনাম জপবার শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তব করলে জগতে কল্যাণ হবে থাকিতে করলে কাজ কাজেতে করবে বাদ তখন সফলতাই পাবে শ্রী ঠাকুরের কথা বাস্তব করলে জগতে কল্যাণ হবে থাকিতে করলে কাজ কাজেতে করবে বাদ তখন সফলতাই পাবে জনম সফল করিস দিন বন্ধন জনম সফল করিস দিন বন্ধন যত মন্ত্রের দাও দীক্ষা সৎ নামে জগৎ মাতা সৎ নামে জগৎ মাতা দুষ্টে হয়ে থাকো দুষ্টে ভালো সুখে দুঃখে মানুষের পাশে দাঁড়া জগতে কল্যাণে সিদ্ধ সচেতন দাও দীক্ষা সৎ নামে জগৎ মাতা 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 জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜ୍ୟୋତିମୟୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇରେ ବରଣ୍ୟ ସଭାପତି ରିତିକ ଏହି ଭଦ୍ରକ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶବନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନା ତାଙ୍କର ଶୋକନ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଭଜନଟିଏ ପରିବେଷଣ କଲେ ଯାହା ହଉ ତମର ଏଇ ସଙ୍ଗୀତ ମଧୁମୟ ଜୀବନ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ହଉ ତୁମେ ଠାକୁରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଲିପ୍ତ ରୁହ ଭଲ ମଣିଷଟି ହୁଅ ଆଉ ତମର ପିତୃଦେବୀ ତମ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରେ ପରମଙ୍କର ଚରଣରେ ଯାହା ହଉ ଏଇଭଳି ମଝିରେ ମଝିରେ ତମ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଯାଉଛି ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଦେଇଛି ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରଚିପୁରରୁ ଆମର ପ୍ରସନ୍ନନାଥ ଭାଇ ତାଙ୍କ ନିବେଦନ ସେ ଗୋଟେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ଏ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକାକୀ ଏ ଦୁନିଆ ଦଣ୍ଡେ ନୁହେଁ ମୁଁ ଏକାକୀ ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ତୁମେ ମୋର ସବୁ କିଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଅଛ ବୋଲି ମୁଁ ଅଛି
बंधु जया सुत संपदायुत जलागी जीवन जंत्रण जड़ित बंधु जया सुत संपदायुत जलागी जीवन जंत्रण जड़ित मो सुख दुखरे रहिच पाखरे मो सुख दुखरे रहिच पाखरे बंधु बोली नेली बाछी तुमे मोरा सबु किछि प्रभु तुमे अच्छा बोली मु अच्छे प्रभु तुम्हें अच्छा बोली मु अच्छी नम गाई जाऊगी ना बीती तुम प्रतिष्ठा रे रखा मोरा नीति तुम नम गाई जाऊगी ना बीती तुम प्रतिष्ठा रे रखा मोरा नीति भुलाई दिया है अतीत माया भुलाई दिया है अतीत माया मने मोरा जहाँ तुम्हें मोरा सब किछि प्रभु तुम्हें अच्छा बोली मु अच्छी प्रभु तुम्हें अच्छा बोली मु अच्छी ये दुनिया दंडे नुहे मुए काकी ये दुनिया दंडे नुहे मुए काकी तुम्हें मोरा सबु किछि तुम्हें मोरा सबु किछि प्रभु तुम्हें अच्छा बोली मु अच्छी प्रभु तुम्हें अच्छा बोली मु अच्छी प्रभु तुम्हें अच्छा बोली मु अच्छी जय गुरु जय गुरु प्रसून भाई अत्यंत चमत्कार भाव में भक्ति भाव सहित भजन टे परिवेशन कले वास्तविक से अच्छी बोली आम अच्छु से सृष्टिकर्ता आम सृष्टि से जंत्री आम हेले जंत्र तेणु से आमको सब दिग दे सब समय चलाउछन्ति पंचनीति मानिक चलवा नाम ध्यान करवा इष्टवृत्ति करवा भल पाइबा आम तो भल रहा मो परिवार परिवेश समस्त सुख शांति कल्याण अधिकारी हे तेज जहा हो तुम तथा परिवार समस्त कार्य कल्याण कामना कर परम जय गुरु वर्तमान भक्ति नवेदर आ गोटे कार्यक्रम कोरस हम देवदीप पत्रकार अच्छा राउरकेला निवेदन से गोटे कोरस परिवेशन करेंगे जय गुरु मनुआ मन मनुआ मन होनिया सतनाम होनिया सतनाम सदगुरु धर सतसंग कर सार्थक हे जीवन मनुआ मन
मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन होनिया सतनाम होनिया सतनाम सदगुरु धर सतसंग कर सार्थक हेब जीवन मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन हो मनुआ मन केते गुरु केते नाम नेलु हेले पाइनाहु सतनाम केते गुरु केते नाम नेलु हेले पाइनाहु सतनाम ओ केते गुरु केते नाम नेलु हेले पाइनाहु सतनाम केते गुरु केते नाम नेलु हेले पाइनाहु सतनाम केते तीर्थ केते धाम तु घुमिलु ओ केते तीर्थ केते धाम तु घुमिलु हेले नगुलु दयालो धाम मनुआ मन नगुलु दयालो लिपि गला तिरे भव जल द्वारा लिपि गला तिरे भव जल द्वारा शीतल हेला कि प्राण मनुआ मन होनिया सतनाम होनिया सतनाम सदगुरु धर सतसंग कर सार्थक हेब जीवन मनुआ मन मनुआ मन ओ मनुआ मन सदगुरु पूजा नहेले जेबे भी हेलानी देवता पूजा ओ सदगुरु पूजा नहेले जेबे भी हेलानी देवता पूजा लक्ष्य देव देवी पूजन काहिकी लक्ष्य देव देवी पूजन काहिकी हेले पूजा थाई से पूजा मनुआ मन पूजा थाई से पूजा सर्वदेवमय प्रेमी सद्गुरु ओ सर्वदेवमय प्रेमी सद्गुरु परम ब्रह्म नारायण मनुआ मन होनिया सतनाम होनिया सतनाम सदगुरु धर सतसंग कर सार्थक हेब जीवन मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन हो मनुआ मन होनिया सतनाम होनिया सतनाम सदगुरु धर सतसंग कर सार्थक हेब जीवन मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन हो मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन हो मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन मनुआ मन हो मनुआ अति जय गुरु अति चमत्कार भाव गोटे कोरस परिवेशन कले परम श्रद्धेय देवदीप भाई वास्तविक कथा मन होची आमर शत्रु मन होची आमर मित्र मन को उल्टे देले जो दादा कहते नम तेणु से नम्रता स्वीकार करवा सदीक्षा ग्रहण करवा ये सद्गुरु पुरुषोत्तम ठारू तांकर जो पंचनीति पालन कर चलिए आमर मनटा सुनियंत्रित हम
मन शरीर देह सब दिग देखि आमे तांकर आशीर्वाद लाभ करवा समस्त बाधा विघ्न से अतिक्रम करदेवे। जय गुरु तुमर तथा परिवार समस्त शारीरिक कल्याण काम करे। वर्तमान आमर कीर्तन परिवेशन करेंगे पंकज कुमार साहू भाई अच्छा बालियापाड़ू। पंकज भाई जय गुरु दादा। जय गुरु। आज्ञा। हरि बोलो रे भाई, राधा बोलो रे। हरि बोलो रे भाई, हरि बोलो रे भाई, राधा राधा बोलो रे। हरि बोलो रे भाई, राधा बोलो रे। राधा राधा बोली नाचो बाहु तोड़े, राधा तोड़े, राधा राधा बोली नाचो बाहु तोड़े, राधा राधा बोली नाचो बाहु तोड़े। भाई खोरो खोरो आरो रे, राधा राधा बोली नाचो बाहु तोड़े, राधा बोली नाचो बाहु तोड़े। भाई खोरो खोरो आरो रे, भाई खोरो खोरो आरो रे। हरि बोलो रे भाई, राधा बोलो रे। नाचुतिले लीले যমুনা ফুলিলে, যশোদানন্দ দুলালো রে। নাচুতিলে দিলে যমুনা ফুলিলে, যশোদানন্দ দুলালো রে। নাচিলা জীবন যমুনা, নাচিলা জীবন যমুনা, জীবন যমুনা। হারিও মিতা পুরো রে, হারিও মিতা পুরো রে। হারিল নাচিলা জীবন যমুনা, দিল দিলা জীবন যমুনা। হারিও মিতা পুরো রে, হারিও মিতা পুরো রে। हरि बोलो रे भाई, राधा बोलो रे। हरि बोलो रे भाई, राधा बोलो रे। तेरा तेरा दिला जीवन झूला, तेरा तेरा दिला जीवन झूला, নদিয়া দাণ্ডরে গৌর সুন্দর, যদি সতী মাতা গুড় রে। নদিয়া দাণ্ডরে গৌর সুন্দর, যদি সতী মাতা নদিয়া দাণ্ডরে গৌর সুন্দর, যদি সতী মাতা গুড় রে। নদিয়া দাণ্ডরে গৌর সুন্দর, যদি সতী মাতা গুড় রে। নাচিল চাইলে জগত রজন, নাচিল চাইলে জগত রজন। জগাই মাধাই মেলো রে, জগাই মাধাই মেলো রে। নাচিল চাইলে জগত রজনে, নাচিল রজনে।
बोलो हरि बोलो रे भाई राधा बोलो राधा बोलो रे हरि बोलो रे भाई राधा बोलो रे राधे लोटाइले जगतरो जले राधे लोटाइले जगतरो जले राधे लोटाइले जगतरो जले जोगाई माधाई मेलो रे जोगाई माधाई मेलो रे हरि बोलो रे भाई राधा बोलो रे हरि बोलो रे भाई राधा बोलो रे আমরি ভিতরে পরম দয়ালো নাচে ওই মধুয়ালো রে আমরি ভিতরে আমরি ভিতরে পরম দয়ালো নাচে ওই মধুয়ালো রে আমরি ভিতরে পরম দয়ালো নাচে ওই মধুয়ালো রে ধরু ধরু হৃদয় রাধে রাধে ধরু ধরু হৃদয় রাধে রাধে ধরু ধরু জয় রাধে রাধে ধরু ধরু জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে ধরু ধরু জয় রাধে রাধে ধরু ধরু জয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে গোবিন্দ বলো রে হরি বলো রে ভাই রাধা বলো রে হরি বলো রে ভাই রাধা বলো রে ধরু ধরু হৃদয় রাধে রাধে 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 গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে গোবিন্দ বলো রে ধরু ধরু হৃদয় রাধে রাধে ধরু ধরু হৃদয় রাধে রাধে গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে গোবিন্দ গোবিন্দ বলো রে হরি বলো রে ভাই রাধা বলো রে হরি বলো রে ভাই রাধা বলো হরি বলো রে ভাই রাধা রাধা বলো রে জয় গুরু দাদা ଜୟ ଗୁରୁ ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପଙ୍କଜ ଭାଇ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ ପରିବେଷଣ କଲେ। ବାସ୍ତବିକ କୀର୍ତ୍ତନ ମନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆଉ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି କୀର୍ତ୍ତନଟିଏ ପରିବେଷଣ କରି ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ କରିଦେଲେ। ବାସ୍ତବିକତା ସେଇ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ନାମ ଠାକୁରାଣୀକି ଦେଲେ, ସେଇ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ଭଜନ ନାମ ଜପ କରିବା, ଏ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମୟରୁ। ଆଉ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ନାମ ଆଣିକି ଦେଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆହୁରି ବହୁତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ତଥା ସାଥୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ବିମୋହିତ କରିଛି। ଆପଣ ତଥା ପରିବାର ସାଥୀମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କଲ୍ୟାଣ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ଇଷ୍ଟମୟ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରେ। ପରମ କହିଲେ ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତି ନବେଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଜନାଞ୍ଜଳିର ପରିସମାପ୍ତି ହେଉଛି। ଭଜନ କୋରସ କୀର୍ତ୍ତନ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଶାରୀରିକ କଲ୍ୟାଣ କାମନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଲୋଚନା ସମୟ। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ବଡ଼ ଭାଇ ବରଣ୍ୟ ସହପ୍ରତିନିଧି ଅନୁଗୁଳରୁ। ସେ ସର୍ବଶେଷରେ ଆଲୋଚନା ଲେଖିବେ। ପରମ ଭକ୍ତ ସେ, ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ
निश्चित भाव में डाक्तर लोक मैंने निश्चित अत्यंत चमत्कार भाव में सांप्रतिक समय को लेकर पूर्वर आमर प्रारंभिक आलोचना रखापी अच्छा आमर ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। अविनाश कुमार जेना भाई जगत सिंह अच्छा अविनाश भाई तांको निवेदन से 8टा पर्यंत तांकर आलोचना रखिए। जय गुरु। दादा जय गुरु। जय गुरु। सन्तोष जय गुरु। दादा भोग निवेदन जे करिसंती नारायण बेहरा भाई तांको बापांकर श्राद्ध आउ द्वितीय रे रवि नारायण विशाल भाई जे संतोष भाई मांकर श्राद्ध दिवस तांको मांकर श्राद्ध दिवस नारायण भाई विशाल भाईंकर तांको बापांकर सुस्थता कामना उद्देश्य वाह जहा हो आम नारायण भाई रवि नारायण भाई तांकर उद्देश्य तो जना नथिला जहा हो बापांकर मांकर श्राद्ध शारीरिक सुस्थता कामना करी सत्संग निवेदन कर निश्चित भाव परम दयाल से चिर मंगलमय चिर कल्याणमय से कृपामय से जीवनमय से दयामय निश्चित भाव सत्संग उद्देश्य से सफल करेंगे आशीर्वाद करेंगे। तेणु पुणी थे समस्त शारीरिक सुख शांति कल्याण कामना करुच्ची। वर्तमान परम श्रद्धेय अविनाश भाई निवेदन से प्रारंभिक आलोचना रखिए। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर मोर परमराध्य विश्व कल्याणमय परमा परम पूज्यपाद बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव दादा पूजनीय बाबाईदा इष्ट परिवार समस्त श्रीपाद पंकज मोर अनंत कोटि प्रणाम जनाए। आज ऑनलाइन इवनिंग सत्संग रे उपस्थित थिबा पूज्य परिचालक महोदय पूज्य ऋतिक मंडली पूज्य कर्मी मंडली गुरु भ्राता गुरुमा समस्त को मोर अंतर प्रणाम। जय गुरु। मो पूर्व दादा एबे कहिले जे सत्संग आज श्रीजुक्त नारायण बेहेरा दादा श्रीजुक्त रवि नारायण विश्वाल दादा जो उद्देश्य नहीं कि आज सत्संग प्रदान करिसेंती सर्वप्रथमे मु ठाकुर को पाद पंकज प्रार्थना जणाए जे तांको उद्देश्य निश्चिंत दयाल पूर्ण करंतु से तांको जीवन रो समस्त सुख टिकक पांतु। आज को एते दिन धरिकी ए जीर्णा उपयोजना केंद्र भद्रक रे जो मॉडरेटर कोऑर्डिनेटर ऑर्गेनाइजर भाई माने एते दिन पर्यंत खूब स्मूथली सत्संग को चली आछंती तांकर मंगल कामना करबा संगे संगे आज जो कोऑर्डिनेटर तारिणी भाई खूब सुंदर भाव रे आज सत्संग को कोऑर्डिनेट करछंती तांको सहित तांकरी पई आज मु आपण मान सहित योगदान देई पारछि सत्संग रे सेति पई तांकर भी मंगल कामना करछि। आज को 600 वर्ष तले विलियम शेक्सपियर नामक एक ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट से तांको लेखारे लिखुचंती दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। वास्तव में तापर विभिन्न लैंग्वेज ट्रांसलेट है आम ओडिया रे कहूचु ए पृथ्वी ए विश्व एक रंगमंच दिस वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स। जेतबले ए पृथ्वी को आम गोटे रंगर मंच रूप में मनोनीत करनी आम तादेश एक्टिंग करने को आसीचु आ मु भावे गोटे ड्रामा रे स्टार्टिंग रु एंड पर्यंत जड़े विभिन्न कैरेक्टर सहित रोल करे गोटे कैरेक्टर सहित रोल करे ठीक सेमती ए लाइफ ए जीवन नामक ए जो ड्रामा ए ड्रामा रे आमर लाइफ रे भी बहुत कैरेक्टर आसंती जेतबले आमे जन्म नु आम आख पाखरे आमे जे अजा आई बाबा मामा मौसा माउसी पीसा पीसी मामू माई समस्त को देखू किंतु जेतबले जीवन शेष समय जाके पहुंचू केही भी आम पाखरे न थांती गछर सुखेला गछर पत्र झड़ला परी जणे जणे हमको छाड़ी के पळै थांती आ शेष समय आमे जेतबले देखो आम पाखरे पुओ झियो नाती नातुणी भणजा भाणीजी माने थांती। आदेश जण के म्यूट कर दीछन्ती म्यूट कर दियंतु आज्ञा। तो जीवन शेष समय जिते आम जाकि पहुंच आम पाखे आम ईमान को देखू तो कहबार अर्थात जीवन आरंभ जो मैंने आम पाखे थांती शेष से माने न थांती किंतु दुई जन मनीष सब पाखे थांती। सर्वप्रथमे से होछन्ती आम परम दयाल श्री श्री ठाकुर से आमर पास्ट रे प्रेजेंट रे फ्यूचर रे केवल ए लाइफ रे तो नुहे कारण आम मनीष माने भाबी नहीं लाइफ दैट इज द पीरियड इन बिटवीन बर्थ एंड डेथ किंतु ठाकुर कहउछन्ती ना बर्थ रो पूर्व भी लाइफ थिला डेथ रो परे भी लाइफ अछि तेणु से जहाँ भी हो तो कहबार कथा सर्वप्रथमे ठाकुर एंड द्वितीय मु मो निजे मो सहित मु मो निजु को जेतिकी जानिछि मु किभଳି भाबरे कोन करूछि मोठो अधिका मो निजु को आ के जानि ना तो सेथि पई आमे टेम्पररी पैशन भीतर देके प्रवृत्ति भीतर देके एते अटैच्ड हो जाऊ जे ए कथाटा को हमें भूली जाऊ। वास्तव में जेतेबेले आमे जीवन रे जीवंत आदर्श को धरिके चालू धीरे धीरे ए दृश्यटा आम माइंड रिफ्रेश होगा लगे आमे जानिबा को चेष्टा करू मोर बुद्धि मोर मेजरमेंट केते हे पारे मु जदि मोर दीटा जक आखि को लेफ्ट राइट करके बुलेबी
around 180 डिग्री मु कवर करिवि किंतु मु कोन 180 डिग्री देखि पारे कि ना मु अराउंड 45 डिग्री देखि पारे आ ता भितर जदि मु गोटे वस्तु को निरीक्षण भाबरे देखिबि देन मोर एचडी क्वालिटी रे सेई जगह ही फोकस हो जाए आ सब मते फेडेड वे रे देखा जाए तो कहिबार अर्थात मोर मेजरमेंट केवल सेतिकी किंतु एठी ठाकुर 360 डिग्री रो कथा कहिसंती आज पर्यंत जेते पुरुषोत्तम आमे वेद वेदांत कथा देखंतु कुरान कथा देखंतु भगवत गीता कथा देखंतु बाइबल कथा देखंतु ए सबु थिला इंट्रोडक्शन ओनली इंट्रोडक्शन ठाकुर आसिकी बॉडी पार्ट को टच करी देखि जाइछंती नूतन भाबरे धर्मर कथा कहि दे जाइछंती तो वास्तव रे धर्म किभली हेई पारे ता केते व्यापक तो एटा में ठाकुर को धरिला पर जानिछु दुईटा दिनस मु भाबे विश्वास भरोसा ठाकुर को मु बहुत भल पाए किंतु जेतेबेले मो जीवन दुख आसे मोर विश्वास टा कोन हुए ना टळमळै जाए आ मो भरोसा सेतेबेले भांगी जाए तो सेथि पई विश्वर परिवर्तन रे मोर मन भी परिवर्तन हे जाए एठी गोटे एग्जांपल देबी जने मैजिशियन मैजिक देखैला समय कहले मु बहुत बार मैजिक देखैछि आ एटा सक्सेसफुल भी हेछि आज केते जनकर विश्वास अछि जे ए मैजिक टा मु सक्सेसफुल करी कि देखैबी समस्त हाथ टेकिले कहले हमर विश्वास अछि से कहले ठीक अछि ए मैजिक टा करबा पई हेले मते 10 रु 15 वर्ष भीतर गोटे पिला दरकार जने पिला की आस सब बापा मा कोन कहले ताको पिला को मारी बसी धरले कहले ना तू जाने तो एठी ताकर विश्वास थिला जे से मैजिक टा सक्सेसफुली देखै पारिबे किंतु निज पिला पखु जेतेबेले कथा आसिला भरोसाटी भांगी गला ठीक सेमती मोर ठाकुर को विश्वास टा आसे किंतु समय परिवर्तन रे मोर भरोसा भी टळमळै जाए तो जदि एई भली विश्वास और एई भली भरोसा नहीं कि मु ठाकुर को भल पाई कि चलीची ताहेले मोर भल पाइबा भीतर देखिबी मु आज पर्यंत किसी हासिल करि पारिलेनी कारण ठाकुर कहउचंती सबुटु मेन दिनस ए मन जोटा कि हम इंग्लिश रे कहउचु माइंड ठाकुरकर इंग्लिश रे गोटे बाणी अछि जे दिस ह्यूमन माइंड इज लाइक अ मैडेंड मंकी ड्रंक विथ वाइन एंड स्टंग बाय स्कॉर्पियन ठाकुर कहउचंती ए मनटा कि भली जानिच गोटे पागल मांकर पेटे मद्यपान करिथिबो आ ताकू गोटे बिछा कामुडी देइथिबो तार बिहेवियर जो भली रहइबो मनुष्यर मनटा ठीक सेई भली किंतु ए जो डिस्ट्रैक्ट मन को आमे एडजस्ट करि परिबा कि भली ना मन को उल्टे देले नम जेतेबेले आमे ठाकुरकर पादपंक जे मन को नम करि देबा सेत बळे ही ता भीतर देकी ही हमर ए जो मन ठाकुर जेटा बुझे कहउचंती पागल मांकर परी तो सेटा धीरे धीरे कोन ना एडजस्ट हबो हम पैशन गुडा धीरे धीरे कोन एडजस्ट हबो जोटा कि ठाकुर से दिन कहउतले इंग्लिश रे मोर मने पड़छि ठाकुर कहउचंती आई पर्सनली बिलीव एवरी ह्यूमन बीइंग इज अ लिविंग यूनिवर्स आउ ठाकुर दिने कथा थ्रू रे कहउतले माय जर्नी टू अर्थ इन्वॉल्व ट्रैवलिंग थ्रू ए अनडिस्कवर्ड system of celestial constellations and I traveled a vast distance in space passing through 44,000 planets while our planet rotated around the sun I observed that lakhs of suns are there those who are rotating around a bigger sun तो कहबार कथा ठाकुर कहउचंती आहुरी एमती लक्ष लक्ष सन अछंती जा गोटे विराट बड़ सन को केंद्र करके बुलुछंती तो आज पर्यंत मु मो निजको ठीक से चिन्हि पारलेनी तापर मु मते छाड़ला परे पुनी ए सारा जगत को ठाकुर जा सृष्टि करछन ताकू चिन्हिबी केवल जगत भीतर केवल लिविंग क्रिएचर्स मनुष्य नुहे ऑल द लिविंग क्रिएचर्स जहा कि हमें कीट पतंग गछ लता पशु पक्षी समस्त ठार आरंभ करिकी नॉन लिविंग क्रिएचर्स भी नहले बड़दा से दिन हमकु काच ग्लास मोर एग्जांपल देई न थांते तो जेते लिविंग क्रिएचर्स जेते नॉन लिविंग क्रिएचर्स ए वर्ल्ड जेते वस्तु अछि सब को चिन्हिला परे पुन ठाकुर यूनिवर्स गैलेक्सी कथा कहिसन तो सेते बळ पर्यंत मोर माइंड मु एते बाट तो जाइनी किंतु मु जेतिकी रे अछि सेतिकी भी भल से धरि पारनी मु ठाकुर को जेते बळे ठाकुर को कथा कहबा पई जाय मु भाबे जे गोटे बरफ रा मनुष्य समुद्र भीतर को चली जाउची भाबे कि जे आज मु समुद्र को मेजर करि नेबी किछि बाट गला परे से मिलई जाउची मु ठाकुर को कथा कहबा को गला बळे मु भी ता भीतर मिलई जाउची जेते बळे बड़मा कहउचंती जे तांको किए चिन्हि पारे तांको लीला को किए जानि पारे जेते बळे विशिष्ट भक्त किशोरी मोहन अनंत महाराज हेम कवि परि से ठाकुर को पाखरे वर्ष वर्ष धरि कि तांको विभिन्न प्रकार परीक्षा करबा को लागिसंती तथापि केते वर्ष पर केते परीक्षा भीतर देखि तथापि तांको पैशन को नै कि से पुनी अटैच्ड हे जाउछंती पैशन को नै कि ता भीतर से पुनी पड़ी जाउछंती तो मु ए क्षुद्र मनीष ठाकुर को पुनी बुझिबार प्रयास करछि किंतु मु भाबे बुझी हबो कि भली दुईटा वर्ड गॉड एंड गुड गॉड GOD 3 लेटर वर्ड गुड 4 लेटर वर्ड GOOD कारण ठाकुर आमको आसिक जेते कथा कहिसंती सबु कथा केवल गोटे दिनस पाई ठाकुर आमको एते सुंदर सुंदर कथा शास्त्र सदाचार आरंभ करके आमको पंचम जजन जजन इष्टपति सदाचार आरंभ करके जेते नाम ध्यान कथा सबु कहिसंती केवल गोटे दिनस आम भाषा रखिसंती एंड दैट इज मु भल मनीष हेबी आ ठाकुर खूब सुंदर भाबरे बुझौचंती भल मनीष हेबा र अर्थात अन्यर भलरे वास करिबा मु जेते बळे अन्यर भलरे वास करूची मु जेते अन्यर सुखरे खुशी होई पारुची तामाने मु भल मनीष पुणी आउ गोटे जगह ठाकुर बुझेकी कहउचंती जे मु जदी भल मनीष को सराउंडिंग रे
फॉर एग्जांपल मो कथा कहूची मु जदी गुरु भाई को सराउंडिंग रे रही कि खूब सुंदर गोटे उन्नत धरणर मनीष हेई पारेली तादर आदर किसी बहादुरी नै काहे कि मो सराउंडिंग ही सेया किंतु मु जेतेबेले खराब मनीष माने समाज रे जाको खराब बा नेग्लेक्टेड फेलो बोली कहा जाउची मु जदी तांको पाखरे रही कि भी भलो हेई पारेली मु तांको पाखरे रही कि भी जदी तांको बळी न हेई कि मु मो भली तांको करि देई पारेली ताहाले मते एग्जांपल दिया जाई परिबो जे मु होची भलो मनीष जोरा ठाकुर कहउचंती गुड हेबा भलो हेबा भलो मनीष हेबा अन्य रे भलो रे वास करिबा आ मु केतेबेले गुड हेई पारिबी जेतेबेले मु मोर GOOD 4 लेटर वर्ड गुड रो गोटे जीरो को काटी देबी अर्थात मु जीरो हेई जिवि जेतेबेले गोटे जीरो को हमें काटी देबा से हेई जिवो गॉड माने मु गॉड का पाखरे मो मन टिकक नम करि देली तो मु सेतेबेले गॉड का पाखरे मो मन टिकक नम करि पारिबी जेतेबेले मु जीरो हेई आसीबी जीरो काटी देबी अर्थात इन द सेंस मु जीरो हेई आसीबी आ एटी जीरो हेई आसी माने मोर क्वालिटी को जीरो करिबिनी मो भीतर जति पैशन अछि मोर मो ग्रीननेस ने कि मोर जति कि लोभ आराम करके जेते लोभ ए लोभ पारे इस मोर सब कर दे पाली एडजस्ट पाली कर दे जीरो को संस्कृत को जेता नहीं आसी पारली सेतबेले गोटे जीरो कटि गला परे से जीव कर्म मन टिकक नम कर दे पारिली तो मते दादा समय देथिले 8टा पर्यंत समय ही आसिलानी सर्वस्वी जे एते सब भीतर दे कि लक्ष्मी मा थरे भक्त मछरे गोटे कथा कहिबी मंडली को कहउचंती जे तुमे केभेले भी तांको बुझिबा को जाओनी कारण तांको बुझगले तमे बुझिके मुरी बुझिबी ताले मु केबे भी तांको जेबले जेमते को देखिया पय माइक्रोस्कोप ता को देखि पारबिनी मते इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आवश्यकता अछि किंतु मु जदी सेही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप को नेकी जदी स्टार को देखिया को चाहिबी देखि पारबिनी मते टेलीस्कोप आवश्यक अछि तो ए संसार थिबा गोटे गोटे वस्तु को देखिया पय भी गोटे गोटे जिंस तयारी हिची ताले मु ठाकुर को ए मोर पैशन कंप्रोमाइजिंग अटैचमेंट को नेकी मु तांको कोन बुझि पारिबी ना तांको बुझिबा पय हेले भी मोर किछि इंस्ट्रूमेंट दरकार जोटा कि डिवाइन क्वालिटी मन मोर सफा हेबा दरकार मो मन रे से भक्ति थिबा दरकार नतुबा ए संसार मु जेते भी कथा कहि दे कि जाय ना काहे कि ता हावर लडू जोटा ठाकुर कहितले ता सहित समान हे जिवो समय परफेक्ट 8टा हे जाईची सर्वशेष रे समस्तंकर मंगल कामना करिवा संगे संगे एतिकी प्रार्थना करूची समस्त ठाकुर को नेकी सुख रे रहंतु शांति रे रहंतु आनंद रे रहंतु जय गुरु दादा जय गुरु परम सद्य अविनाश भाई संक्षेप हेले बहुत पाखु शुणवार थिला बहुत सुंदर कथा गुड़िक वास्तविक कथा गोटे कथा अच्छी गॉड हैज क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज किंतु सही जो प्रतिच्छवि भाई आमको जो निर्माण कले गढ़िले से जो मानवीय गुण आम भीतर ना से जीवन दरकार गुरु गॉड इज गुड माने समस्त भल पशु पक्षी कीट पतंग समस्त से मंगल चाहती आम मनुष्य हिसाब से मेन मेन माने आम पाखे 3टा जिनस निहाती रहा दरकार मेन प्रथम कथा एम मोरालिटी द्वितीय कथा ए एबिलिटी तृतीय कथा एन नोबिलिटी मोरालिटी एबिलिटी नोबिलिटी जदि आम भीतर न रहा आम मनुष्य हो पारानी जदि मनुष्य हाँ चाहिए ताहले परम पुरुष श्री प्रिय परम तांकर से सदीक्षा ग्रहण करवा पंचमी जाऊ आम अविनाश भाई परिवार परिवेश समस्त सुख शांति समृद्धि कामना करे जय गुरु वर्तमान आमर आज मुख्य आलोचक मुख्य वक्ता भाव में डॉक्टर दामोदर बड़ भाई सप्रतिनिधि अनुकूल अच्छा निवेदन से अवशिष्ट समय आलोचना लिखिए जय गुरु दादा जय गुरु भाई जय गुरु मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधव परम कारुणिक परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आजिराचा देव श्री श्री दादांकर श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम पूजन बाबायदा एवं अभिंदा तथा ठाकुर परिवार समस्त निकट में मोर कोटि कोटि प्रणाम आज ऑनलाइन सत्संग
ଜିରିନା ଜିରିନା ବନ୍ଦ ଉପଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ରର ପରିଚାଳକ ଆମର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଇ, ଆମର ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଭାଇ ଓ ମା ମାନେ, ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ମାନେ, ସ୍ୱସ୍ତିନୀ ଭାଇ ମା ମାନେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ, ଅନଲାଇନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ଆଜିର ଏହି ପବିତ୍ର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ନାରାୟଣ ଭାଇ, ବେହେରା ଭାଇ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ବିଦେୟୀ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ନିମନ୍ତେ, ଏ ଦୁଇ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏହି ବିଦେୟୀ ଆତ୍ମା ମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ରହନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ରବି ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା କାମନା ଆଉ ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଆଚ୍ଛା, ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ନାରାୟଣ ଭାଇଙ୍କର ମା ଯେଉଁଠାରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କର ବିଦେୟୀ ଆତ୍ମା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାଳ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥତା ଯେଭଳି ହଟିଯାଉ, ସେ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନକୁ ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ପରିଚାଳନା କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ସେ ତେଣୁ ଏ ସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥତା ଏବଂ ବିଦେହୀ ଆତ୍ମା, ଏ ସବୁ ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସମସ୍ତ ଆତ୍ମା ହିଁ ଏକ। ସବୁ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆସିଛି ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ। ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ସତ୍ତା, ଏ ଭାଇବ୍ରେସନ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ସତ୍ତା, ଇଷ୍ଟି ସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ମାନେ ବହୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ସେହି ପରମ ପିତାଙ୍କର ସହିତ ଆମେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ସତ୍ନାମ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ପରମ ପିତାଙ୍କର ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେହରେ ନ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁଛୁ ଠାକୁର କିଭଳି ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ କଥା ପଡିଛି, ସେ ଭାଇବ୍ରେସନର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଜଣେ ମଣିଷ ତିଆରି ହେଉଛି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ। ଯେତେବେଳେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ଭିତରେ ସେ ଭାଇବ୍ରେସନ ଟା ଆସିଲା। ଭାଇବ୍ରେସନ ନଥିଲେ ମଣିଷ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, କୌଣସି ଜୀବ ସତ୍ତା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ହେଉଛି ସବୁ କିଛିର। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କିଛି ହିଁ ନଥିଲା, ଥିଲା କେବଳ ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ। ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନର ସଂଘାତ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ। ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତା ଦେହରେ ଆସିଲା ପଜିଟିଭ ତରଙ୍ଗ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ତରଙ୍ଗ। এই ପଜିଟିଭ ତରଙ୍ଗ ଏବଂ ନେଗେଟିଭ ତରଙ୍ଗ ସମଜାତୀୟ, ପଜିଟିଭ ଏବଂ ସମଜାତୀୟ ନେଗେଟିଭ ତରଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାନ୍ତି, ମିଙ୍ଗଲ୍ଡ ୱିଥ୍ ଇଚ୍ ଅଦର। କିନ୍ତୁ ସମଜାତୀୟ ଏବଂ ବିଷମ ଜାତୀୟ ତରଙ୍ଗର ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଗ ହୁଏ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସଂଘାତ। ସେ ସଂଘାତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଅତଏବ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯାହା ଯାହା ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ ସେଇ ଭାଇବ୍ରେସନରୁ ହିଁ ଆସିଛି। ପରମ ପିତା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଦେଲେ ଯେ ଅସୀମ ଯେବେ ସସୀମ ହୁଅନ୍ତି, ସୀମାରେ ନିଅନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେ ଦେଖିବୁ ଭଗବାନ।
ଯେତେବେଳେ ଦୟା କରି ସେ ଭଗବାନ ଆମ ଭିତରେ ଆମକୁ ଆସିକି ଗୂଢ ତତ୍व ଗୁଡାକ ବୁଝେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ହେଇ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଆକୁ କେତେ ସରଳ କରାଯାଇପାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହିଁ। ବହୁ ସରଳ କରିବା ଭିତରେ ବହୁ ସମୟରେ ମୁଁ କହେ, ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରଳ କରିତେ 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 ଏତିକି ଆମେ ସରଳ କରିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଦେଖିଛନ୍ତି। ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଦୁଇ ଫାଳ ଦୁଇ ପଟର ଦୁଇ ଫାଳ ଅଛି, ଦୁଇ ପାଟ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ତାର ମଝିରେ କି ଅଛି ଗୋଟେ ବୀଜ, ଗୋଟେ ଅଙ୍କୁରୋଦ୍ଗମ ହୁଏ ମିଡିଲ ପର୍ସନ, ଯୋଉଟା କି ଗଛଟିଏ ହୁଏ, ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରେ। ତାକୁ କୁହନ୍ତି କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ, ସଂଯୋଜନୀ ଅଠା। ଯେଉଁ ଏଇ ଅଠାଟି ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିରେ, ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜିକୁ ଯୋଡି ଧରିଛି ତାର ଚାରିପଟରେ ଥିବା ସେହି ପତଳା ପରଦା ଚୋପାଟି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଯୋଡି ରଖିଛି ସେହି କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ମାର ଓଭମ ଆସିଲା, ବାପାର ସ୍ପର୍ମ ଆସିଲା, ଉଭୟ ସଂଯୋଗ ହେଲା ଏହି କୋହେସିଭ ଅର୍ଜ ନାମକ ଅଠା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଲିବିଡୋ। ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପଢୁଛୁ, ସୁରତ ଚଢେ ଆକସ୍ମିକରେ ଶବ୍ଦ ବିଳାସ, ଧମ ଧମ ନିରକଥ ଚଲେ ପାଏ ବାସା। ତେଣୁ ଏଇ ସୁରତ, ତାହେଲେ ସୁରତ କଣ? ସୁରତ ହେଉଛି ଲିବିଡୋ। ଲିବିଡୋ ହେଉଛି, ଲିବିଡୋକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କଲେ ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ, ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି ବା ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶକ୍ତି, ପ୍ରାଣର ତାରକା। ପ୍ରାଣ ଆଉ ତାରକା ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପ୍ରାଣର ଏଡଜେକ୍ଟିଭ ହେଲା ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ। ଜୀବନ ଆଉ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜୀବନ ତ ଏଇ ସଂଘାତ ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜୀବନ। ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଆସିଲା କେଉଁଠୁ? ତାହେଲେ ଜୀବନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଭାଇବ୍ରେସନ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ଭାଇବ୍ରେସନ ଯେଉଁଠାରେ ଯେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ସେତେ ଅଧିକ ଏ ଶକ୍ତିର ବିଶେଷ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଅସ୍ତୁ ଆସେ ବସ୍ତୁ। ଆଉ ବସ୍ତୁ ମାନେ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଜିନିଷ, ମାଟି, ଗୋଡି, ପଥର, ମଣିଷ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ତେଣୁ ଜୀବନର ବିଶେଷ କ୍ରିୟା ଭିତରେ ଆସିଲା ଜୀବନ। ଜୀବନର କ୍ରିୟାଶୀଳ ଜୀବନ ହିଁ ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି, ତାହା ହେଉଛି ଜୀବନ ଶକ୍ତି। ଏ ଜୀବନ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ, ଭାଇଟାଲ ଏନର୍ଜି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରାଣନ ତାରକା, ଏଇ ପ୍ରାଣନ ତାରକା ସଂଯୋଗ ହୁଏ ଅଠା ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଭ୍ରୂଣ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଓଭମ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମକୁ ସଂଯୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ଭ୍ରୂଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏମ୍ବ୍ରିଓ। ଅର୍ଥାତ ଏହି ଯୋଉ ଶିଶୁଟି ତିଆରି ହୁଏ, ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ ଭିତରେ ରହିଛି ଏଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡି। ଯୋଉ ଏଷ୍ଟ୍ରାଲ ବଡି ରହିଛି, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ଦ୍ରୁତ ବେଗରେ ଜନ୍ମ କରିଦିଏ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ। ଯୋଉ ଜୀବ କୋଷ ଗୁଡିକ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତାହା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଚାଲେ। ଗୋଟେ ଭ୍ରୂଣ ହେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା, ତା ଗୋଟେ ମଣିଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ମଣିଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି, ତାହା ହଉଛି ବିନାଶକାର ଶକ୍ତି, ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ। ଯେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ତାକୁ ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଲା ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନ, ଏ ଗ୍ରୋଥ ବଢିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ହରମୋନ ଦରକାର ତାହା ବଢେଇ ବଢେଇ ଚାଲିଲା। ସେପଟେ ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଫାନାଷ୍ଟିକ ହରମୋନ ସଂଯୋଗ ହେଲା। ଦୁଇଟି ହରମୋନ ସଦା ସର୍ବଦା ସେହି ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ବଢିଲା, ବଢି ବଢି ଯାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହେଲା, ତାର ଚାରିଟା ଅବସ୍ଥା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ବାଲ୍ୟ ଅବସ୍ଥା, କିଶୋର ଅବସ୍ଥା, ପୌଢ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥା। ତାହା ଇଏ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ଆସୁଛି, ତାର ସେ ଡିକ୍ଲାଇନ ବା ବିଧ୍ୱଂସକାରୀ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଅଛି ଥାନାଷ୍ଟିକ ହରମୋନ, ତାହା ହିଁ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧ କରାଉଛି ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ କରାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଚାରିଟି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ, ପାଞ୍ଚଟି ଅବସ୍ଥା। ସେ ପଞ୍ଚମ ଅବସ୍ଥା ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅବସ୍ଥା। ତାହା ଶରୀର ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ତାର ଭାଇଟାଲ ଫୋର୍ସ, ଯିଏକି ଜୀବନ୍ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ତାହା ସଦା ସର୍ବଦା ତାହା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଥାଏ ଚିରଦିନ। ତେଣୁ ଏ ଜୀବନ
এই ଶରୀରଟା ବିନାଶ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେବେ ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ମା ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଠାକୁର କହିଲେ ଏ ମଣିଷ ହେଉଛି ଜୀବନ, ମଣିଷ ହେଉଛି ଅମର। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ତ କହିଗଲେ ନୈନଂ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣୀ ନୈନଂ ଦହତି ପାବକ ନ କ୍ଲେଦତି ଆପ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ଚିରନ୍ତନ। ମୁଁ ୟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ସମୟ ସଟ୍। ତେଣୁ ତାରି ଭିତର ଦେଇ ଇଏ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯେତେ ମହାପୁରୁଷ ଆସିଛନ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯାହା କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖାଲି କୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ଯାହାକି ଟିକେ ଦର୍ଶାଇ ଦେଲେ, ଆଉ ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଆତ୍ମ ଅବିନାଶ। ଏ ଅବିନାଶ କେମିତି ହେଲା ତାହା କିନ୍ତୁ କେହି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମାଟା ତିଆରି କେମିତି ହେଲା, ଶରୀରଟା କେମିତି ତିଆରି ହେଲା, ପରମ ପ୍ରେମ ଏ ଗୁଢ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡାକ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ। ତେଣୁ ଇୟରି ଭିତର ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ତାହେଲେ ଆତ୍ମାଟା ତିଆରି ହେଲା କେମିତି? ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଲେ ଯେ ନର୍ଭ ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଭାଇଟାଲ କରେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୋ କରେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଅତ ଯୁକ୍ତ ମନ ଆତ୍ମା। ତାକୁ କହନ୍ତି ଅତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇ ଯୋଉ କ୍ରିୟା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭିତରେ ଦେଇ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାର ମନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆତ୍ମା ସେଇଠି ହେଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ। ତେଣୁ ଯାଉନା କାହିଁକି ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ବିଦୟୀ ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ବର୍ଷ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି କୌଣସି ଠାରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସେ ଅଛନ୍ତି। ୟାରେ ବହୁ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ସେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଳଉଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ଉପଦେଶ ଦଉଥିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେ କାରଣ ଶରୀର ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କଥାକୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଶୁଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଥାକୁ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ଯେତେବେଳେ ନ ଶୁଣନ୍ତି ସେ ଟିକେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ପ୍ରେତ। ପ୍ରେତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରେତ ମାନେ ହଉଛି ପ୍ରେରିତ ପୁରୁଷ। ପ୍ରେରିତ ମାନେ ପ୍ରେରଣା କରିବା, ଆମେ ପଠେଇଦେଲେ ଶୂନ୍ୟକୁ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ନେଇକି ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି, ନହେଲେ ନର୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ତାପରେ ଇଏର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ସ୍ୱ ଅର୍କ, ଆଉ ନର୍କ ମାନେ ନାହିଁ ଅର୍କ, ଯେଉଁଠି ଅର୍କ ମାନେ ଅମୃତ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମାନେ ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହବ, ଅର୍ଥାତ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଆଉ ଯିଏ ଭଲ କାମ ସେମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଗୃହରେ ରୁହନ୍ତି। ଅନ୍ଧକାର ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ ସୋସାଇଟି ଏଠି ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଆମେ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ। ତେଣୁ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ତର ରହିଛି। ସେ ସ୍ତର ଭିତରେ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥିବା କର୍ମ ଗୁଡିକ ନେଇ ସେମାନେ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସିଲେ ଗୋଲକ ଧାମର ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ ସେହି ଅଷ୍ଟାଦଶ ସ୍ତରର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଏକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମଣିଷ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାର କର୍ମ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଧାମରେ ରହିପାରେ, ତା ଉପରେ ହେଲା ତପ ଧାମରେ ରହିପାରେ, ସତ୍ୟ ଧାମରେ ରହିପାରେ, ବୈକୁଣ୍ଠ ପରେ ରହିପାରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲକ ଧାମରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରେ। ଜଣେ ମା ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଆପଣ ତ
ବୁଢା ହେଲାଣି କହୁଛନ୍ତି ଚାଲିଯିବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଦିନ ସେବା କରି କରି ଚାଲିଲି ମୁଁ ଆପଣ ମତେ ଟିକେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି। ସେତେବେଳେ ପରମ ପ୍ରେମ ଶିଶି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମା ଟିକେ ରହିଗଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ମା ତୁ ଯଦି ନାମ କରୁ ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ? ସେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଗଲେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ? ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠାକୁର କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ କିପରି ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବି? ସେତେବେଳେ ସେ ମାଟି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏହି ନାମ ଯଦି କରି କରି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ନାମର ହିଁ ନାମୀ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନାମୀ ପୁରୁଷ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ସଦା ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଛନ୍ତି। ସେହି ନାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ନାମୀ ପୁରୁଷ ସଦା ସର୍ବଦା ତୁମ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ସେହି ନାମ ଧରି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନାମର କଥା ନାମ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଇ ଯୋଉ କୋଷ୍ଠିଆର ଯେତେବେଳେ ବହୁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଲ କରିଥିଲେ ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ। କୋଷ୍ଠିଆରେ ଗୋଟେ ନାମର ହସ୍ପିଟାଲ କରିଥିଲେ। କେତେ ଜଣ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଜଣେ କଲିକତାରୁ ଫେରି ଯାଉଥିବା ଜଣେ ମେନିଜାଇଟିସ ରୋଗୀକୁ ସେଠାରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ରୋଗୀ ଏ ନାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ସେ ରୋଗୀ ଟି ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ମା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଠାକୁର ଆପଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର କେତେ ଜଣ ଗୁରୁ ଭାଇଙ୍କୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଟଚ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନାମ କରିଛନ୍ତି 3 ଦିନ। 3 ଦିନ ନାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ସେଇ ଭାଇଟି ଭଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଭଳି ଅନେକ ଜିନିଷ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ଶୀଘ୍ର ସେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅନ୍ତେ ସେଇ କୁଷ୍ଠିଆ ତ ଛାଡିକି ଆସିଲା ପରେ କୁଷ୍ଠିଆର ସେ ନାମ ହସ୍ପିଟାଲ 2 ତାଲା ବିଲ୍ଡିଂ ରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଯାଉନା କାହିଁକି ଏଇ ନାମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅସ୍ତ୍ର ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ନାମ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ନାମର କଥା କହିଲେ ବହୁତ ସମୟରେ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିବା ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯାଉନା କାହିଁକି ତାହାର ମେକାନିଜିମ ଆମେ ଆଉଟୁ ଆଡିଲେ ଖାଲି ନାମ କରି କରି ଚାଲିବା। ନାମ କରିବା ଭିତରେ ଶରୀରର ଯୋଉ କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଶରୀରର କମ୍ପନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମବାହୀ ସ୍ନାୟୁର କମ୍ପନ। ଆଉ ଏ କର୍ମବାହୀ ସ୍ନାୟୁ ଶରୀରରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଆଉ ମନରେ ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଶାରୀରିକ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବୋଧ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ସେହି ନାମ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲା ସେତେବେଳେ ହେଲା ମେଣ୍ଟାଲ ଭାଇବ୍ରେସନ। ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ବା ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାଷାରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଆଲଫା ତରଙ୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟା ସ୍ତର ମିଶିଗଲା ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଇଣ୍ଟରନାଲ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହ। ୟାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାହା ଗୋଟେ ଶରୀର ଭିତର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଭାଇବ୍ରେସନ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏହା ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆସିଗଲା ଅର୍ଥାତ ଆମ ଶରୀର ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ହେଲେ ବହୁ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ବସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ରାଉଣ୍ଡ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ନାମମୟ ପୁରୁଷ ସଦା ସର୍ବଦା ନାମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଏକ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ବାହାରେ ଯାହା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରି ତୋଳେ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଯେଉଁଠାରେ ବସିଥାନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ଅର୍ଥାତ ସେହି ଭାଇବ୍ରେସନର ନାମର ପ୍ରଭାବ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ସେକ୍ରେଡ୍ ବା ପବିତ୍ର କରିଦିଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଯାହା ବାହାରେ ତାହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, ମଣିଷର ଫଳବତୀ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ବହୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ନାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ରହିଛି। ତେଣୁ ନାମ କରିବା ଭିତର ଦେଇ ଏଇ କରୋନା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଇ କରୋନା ଭିତର ଦେଇ ବହୁ ଗୁରୁ ଭାଇ ଆଶ୍ରମକୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ କରିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନାର ଆମେ ପୀଡିତ ଆମେ କଣ କରିବୁ।
ସେତେବେଳେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ନାମ କର, ପ୍ରଚୁର ନାମ କର। ଏଇ ନାମ କରିବା ଭିତରେ ରୋଗ ଶକ୍ତି ବିନାଶ ହୁଏ। ତେଣୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିନାଶ ହେବ ଯଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣରେ ସେ ନାମ କରନ୍ତି, ରାତିରୁ ଉଠି ଗୁଣ ନାମ କରିବେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯସ୍ୟ ନିଶା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ତସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତି ସଜ୍ଜନ ଯସ୍ୟ ଜାଗ୍ରତି ଭୂତାନି ସ ନିଶା ପଶ୍ୟନ୍ତି ମୁନେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାଇଙ୍କର ପିତା କାହିଁକି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଶ୍ରୀ ବଡଦା ହାତ ଯୋଡିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, କହୁଥିଲେ ତୁମେ ନାମ କର। ନାମ ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ କଣ ପାଇଁ? ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛୁ କେବଳ ନାମ କରିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନାମ କରିବା, ନାମ କରିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ନାମୀ ପୁରୁଷ ଜାଗ୍ରତ ରହିବେ, ଆମକୁ ଦେବ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରିଦେବେ। ଆମର ଆତ୍ମା ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିବା, ଏଇ ନର ଦେହ ବହିତ ଏଇ ଜୈବିକ ଶରୀରର କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥିରତା ନାହିଁ। ନର ଦେହ ବହିକି ଅମର ହୋଇନାହିଁ, ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହନ୍ତି। ତାକୁ ଗୋଟେ ବୈଧାନିକ ସମୟ ଅଛି, ଯୋଉ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ଚାଲିଯିବ ମାନେ ଏ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଚାଲିଯିବା ନୁହେଁ, ସିଏ ଚାଲିଯିବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ ହେବ। ଏ ନାମକୁ ଧରି ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଗୋଲୋକ ଧାମ ରେ ସେ ହିଁ ଅବସ୍ଥାନ କରୁ। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଏଇ ନର ଦେହ ବହି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ଆମ ପିତା ଆମେ ପାଇ ପାଇ ଆମେ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟକୁ ଯାଏ, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ। କାହିଁକି ନା ସେ ଦେଖେ ମୋର ପୁରୁଣା ଶରୀରଟା କେତେ ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଦାରିଦ୍ରତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଏକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁ କଷ୍ଟ ଧରିକି ଆମେ ପାରିବାରିକ କଷ୍ଟ ଧରିକି ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି ସଂସାରରେ। କାରଣ ଆମ ମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ଶରୀର ରହିଛି, ଏ ଭୁଲ କରେ। ତେଣୁ ସିଏ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସେହି ଆତ୍ମା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଇଏ କରେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ସଦା ସର୍ବଦା ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ 10,000 ବର୍ଷ ଆସିବି। ଯେତେ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଯାଇଛନ୍ତି ଖୁସିରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଗର୍ଭ ଦେଇକି ସଂସାର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ହିଁ ସେମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କର ଆଜି କହୁଛୁ ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 7 ବର୍ଷ, 7ମ ବାର୍ଷିକ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ବହୁତ କଥା କହୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମୃତ୍ୟୁର ଦିବସ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ଆମର ବୟସ ଯେତେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସେତେ ସେତେ ହେଇ ଚାଲିଛୁ। ଯଦି ମଣିଷ ଯଦି ସେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁର ଦିବସ ଗୁଡିକ ପାଳନ କରି କରି ଚାଲନ୍ତା ଆଗୁତରା ଏଇ ଧରାଧାମରେ, ତାହେଲେ ସେ ଖରାପ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ତା ଜୀବନରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ଭଲ ଭଲ କାମ କରି କରି ଚାଲନ୍ତା। ଆଉ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, କୌଣସି ଗାଇଡାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ହୁଅନ୍ତିନି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସଚେତନ ହବା ଦରକାର ଯେ ମୋର ଜୀବନ ଏକ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ, ମୋର ଜୀବନ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ପାଇଁ, ସେ ସମୟ ଟିକେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେ ମହାଶୂନ୍ୟକୁ ଚାଲିଯିବି ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ଥାଇକି ମୋର ଏ କର୍ମ ଗୁଡା ପାଇଁ ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ତେଣୁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି ଆମେ ମାନେ ସବୁ ସଚେତନ ହେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ ଦରକାର ଇଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡି ଧରେ, ଜନ୍ତାରେ ପକେଇକି ଚାପି ଧରେ, ଆମେ କେବଳ ଏଇ ପଇସା ପାଇଁ, ପଇସାର ମୋହ ପାଇଁ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କରି କରି ଚାଲୁ। ଆମକୁ ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ 10 ମିନିଟ ସମୟ ମିଳେ ନା ଆମେ ନାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଜି ନାମ କରିବା ପାଇଁ ହାତ ଯୋଡିକି ସେଦିନ ସେଇ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ବଡଦା କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ପୂଜ୍ୟପାଦ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇକି ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡିଥିଲେ। ସେ 80 ତାଙ୍କ କହିବା କଥା 80% ମୋର ଲଙ୍ଗସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନାମ ଛାଡି ନଥିଲି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚୁର ମୁଁ ନାମ କରିଛି।
नाम करने भितर मोर ऑक्सीजन लेवल कमिला नहीं, मोर वेंटिलेटर लागिला नहीं, मोरी मोरी बेड पाखरे से ही आईसीयू रे केते लोक जे चली जाइछन्ती तार हिसाब नहीं के किंतु मो सेटू बाहर आसली मोर एकमात्र भरोसा सर्वश्रेष्ठ मेडिसिन थिला एही नाम। आज जदि नाम रो अभ्यास आमे जदि न करंती आज मूल्यवान मूल्यवान समय जदि आमे नाम पाई न छाड़ती ठीक समय रे किंतु मने पड़िबो नाही। एटा किंतु आम सतर्क रहिबा को पड़िबो। आमे जते बेले रोगाग्रस्त हेबु सेते बेले किंतु नाम मने पड़े नाही। आई नर्स डाक्टर माने कोन आपन को नाम सेठी सुनैबे ना मने पकई देबे। तेणु नाम को प्रैक्टिस करिया को हुए प्रति सेल भितरे जीवकोश भितरे जे भली भाव रे प्रत्येक निश्वास प्रश्वास भितरे जे भली नाम चली थाए प्रति क्षण रे। तेणु शिशि दादा सुंदर भाव रे कर्मी सम्मेलन रे कहूतले ए नाम ही हेउछि आम मानकर जीवन। ए नाम को धरी चल आमे दीक्षा दउ समस्त की कहू तुमे नाम कर किंतु आमे निजे नाम करूना। पूज्यपाद दादा बहुत दुख प्रकाश करी कहूतले आमे माने खाली सब यही भली अवस्था पंजळे हम खाली समस्त कहू नाम कर किंतु निजे निजे दी डायरी मेंटेन करू केते समय आमे नाम कलु। तेणु राति उठिक आपण माने नाम करंतु। नाम ही करिबा अर्थ ब्रह्म शक्ति को निज भितरे जागृत करेबा। साधारण मनीष नाम करू नथिबा मनीष केबे हेले नाम दीक्षा नहीं नथिबा मनीष ए ब्रह्म शक्ति केबे धारण करि परिबो नाही। किंतु दया करी शिशि ठाकुर सही असीम ससीम रूप रे आसिकी आमको बते दे जाइछन्ती एवं आउ गोटे जिनिस कहि दे जाइछन्ती सबरो श्रेष्ठ जिनिस आचार्य परंपरा। से आचार्य परंपरा भीतर देई से आमको सदा सर्वदा जगी छन्ती। शिशि ठाकुर दादा एवं बाबाईदा बाड़ी धरी लाठी धरी बसी छन्ती। प्रत्येक भूल पई से सदा सर्वदा हमको जागृत कर देउछन्ती। तेणु तुमे कहंती तुमे नाम कर नाम करिबा भीतर देई तुम भीतर जते बेले नामी पुरुष तले जागृत होई जिवे तुमर सर्वत कलमुष जीव तत्संगे संगे विश्व ब्रह्मांड मध्य मंगल हेबो। साई पड़िशार मध्य मंगल हेबो। देश जाति समस्त समस्तंकर मंगल हेबो। तेणु नाम धरी चलिया पई सदा सर्वदा कहिसंती हमर से भाई कहूतले कले भाई टिके नाम कहबे नाम विषय टिके आलोचना करिवे। तेणु नाम कथार आलोचना कले तारी भीतर दे से केतेटा क्लास जीव तार हिसाब नाही। तेणु जहा ना कहीं सामयिक भाव में मुझे कहे ये श्राद्ध दिवस तारी भीतर नाम भीतर दे पशिगला जहा ना कहीं मुझे सब गुड़ाक एडजस्ट कर कहूँ। तेणु समस्ते नाम को धरी चलतु नामी पुरुषों सहित संयुक्त हेबे आउ आचार्य प्रीति रहिबा निहाती दरकार। आउ सर्वशेष गोटे कथा कहबी वर्तमान वर्षा दिन ए वर्षा दिन रे ज्वर काश ठंडा बहुत होउछे पिला मानको। ए वर्षा दिन रे जे केते जे बेमार लागी रही सदा सर्वदा आपण माने जानुथिबे। तेणु छोट छोट पिला मानको वर्तमान ज्वर होउछे आपण थालकुड़ी पत्र मुठिए तुलसी पत्र मुठिए गोलमरीच 7टा याकू जदि ग्राइंडिंग करी सही रसटा को रखिके दिन रे 4-5 दियंती ताहले निश्चित भाव में थंडा काश ज्वर जेते बड़ ज्वर हो मु एपरिक मलेरिया पीभीटी को मु भल करी मोर पुअर। तेणु मु डाक्तर हेले मध्य मोर पिला मानकु मो मेडिसिन न देई एई ठाकुर मेडिसिन देई तांकर पिला दिन 20-22 वर्ष हवा पर्यंत मुझे जे पर्यंत मो पाखरे थिले एई रोगटा को मु भल करे। तेणु आपण माने समस्ते माँ माने समस्ते ए थालकुड़ी गछ लगांतु भाइटाल एनर्जी फिजिकल साइकोसोमाटिक डिसऑर्डर जेते रहिबो साइको होचे मानसिक एवं शारीरिक जेते प्रॉब्लम आसीबो एई थालकुड़ी पत्र सबुर विनाशकारी। तेणु आपण माने थालकुड़ी पत्र धरी धरी चलंतु। छोट छोट पिला माने कथा कहिबारे विलंब होउची क्षीर सहित जे थालकुड़ी पत्र रस दियंती ताहले 3-4 मास भितर छोट पिला माने मध्य प्रगल्भ कथा कहिबे एवं स्मृति शक्ति खूब खूब वृद्धि हब। तेणु मु बहु पेशेंट को एई थालकुड़ी पत्र रस 500 टंका फीस दिए आउ मु मध्य एई थालकुड़ी पत्र रसर बहु सुफल पाइछि देकी समस्त को भल करिछि। तेणु आपण माने ये याको मन रखिबे
आंठु गंठी बातरे मध्य ये थालकुड़ी पत्र वर्तमान बहु बहु चिकित्सा कले मध्य आंठु रोग भल हो नाही बहु रोगींकर देखा तेणु ताकू मध्य देखिबे कारण मु कहीं कहूँ आपण मैंने सेपट देखिबे बहु भाषण देले किसी तो लाभ हुए ना जदि सत्संग गली जदि किसी उपकार न पाइली से किसी फल किसी लाभ हुए ना आम घर मध्य से भद्रक तेणु भद्रक एरिया रे मुझे देखी बहु रोगी आंठु गंठी बातरे पीड़ित यही विशेष तो आंठु काम करा लोक माने तेणु समस्ते सिया ही करिवे आउ नाम करिवे थालकुड़ी पत्र खाइबे आ सबासन टे करिवे जाति स्मर कथा तो ठाकुर कहते मुझे आलोचना करूनी समय मत होगला जाऊ ना कहीं आपण मैंने सबासन कले निश्चय बहु हूँ मृत्यु संजीवनी आसन होउची सबासन सबासन टा करिया पई समस्ते चेष्टा करिवे जाऊ ना कहीं एई हमर नारायण भाईंकर मांकर विदेही आत्मा शांति रे रहू आउ रविंद्र भाईंकर बापा शीघ्र आरोग्य लाभ करंतु आरोग्य लाभ कले से सत्संग मध्य देवे प्रभुଙ୍କ निकटरे दुई आत्मार सद्गति मध्य प्रार्थना करे तत्संग संगे ए सत्संग रे जोग देथिबा समस्त भाई और मां मानकर मध्य आत्मा ईश्वरमुखी हो समस्ते नाम धरी चलंतु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु परम श्रद्धेय सम्माननीय डॉक्टर दामोदर बड़ भाई ठाकुर सहप्रति ऋतिक श्री श्री ठाकुर दिव्य जीवन दिव्य वाणी दिव्य दर्शन वैज्ञानिक दृष्टिकोण रे तात्विक दृष्टिकोण रे एवं सहज सरल भाव आज सांप्रतिक परिस्थिति को नहीं किभली आम स्वास्थ्य सदाचार सूत्र मानिक चली पार से विषय संक्षेप हेले बहुत कथा आमको मैंने कहले समय तो आम तो समय मेरे बंधा तेणु पुणी थे आपन को डाकिबा केते आसे आमको ये स्वास्थ्य सदाचार उपर आलोचना रखिए कहुए भगवान होती ना आमर डाक्तर मैंने होती मनीष मानकर द्वितीय भगवान तेणु आपण ये भाव में सेवा शुश्रूषा दे ठाकुर जो ठाकुर जो उद्देश्य पूर्ण करूँ आपणकर तथा परिवार समस्त इष्टमय शारीरिक कल्याण कामना करे आपण निकटरे आम बहुत कृतज्ञ आपणकर टिके जदि देखई दियंते वीडियो आम आपण को समस्त को आम से देखु टे वीडियो शेयर कर पारते सुविधा हाँ आहरी भल हाँ जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु आपन समस्त जय गुरु वर्तमान आपन घर आम घर से बहंत पोखियागुड़ी एगुड़ा सब जाइए बहुत आगरपड़ा केन्द्रापड़ा कुपारी से आमर बंधु बांधव सब रही सेपटे ओहो अच्छा 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 आम घर से भद्रक डिस्ट्रिक्ट मु एठी क्लिनिक करछि हां भद्रक ए चांदबाल लाइन रे मतो ओहो हो अच्छा अच्छा मतो हमर बंधु बांधव सब से आगरपड़ा साइड रे भी अछंती आ बहुत सेपट रे बहुत आड़े सारी आड़े से मु रही रे बासिंदा है के बहुत दिन आ सुभाष दास को चिन्हचंती ना ऋतिक कागो सुभाष दास आगरपड़ा तंग हाँ सेपट अच्छा सब मोर सेपट जीवा आसिया एतेटा नहीं ना ए वर्ष थरे केतले गली बुलाबुली करके पळे आसली अच्छा हो जाओ बहुत बहुत धन्यवाद हम आपन निकट रे चिर कृतज्ञ वर्तमान सत्संग समय हो जाइए हमार जय रथे सहित कृपा सुंदर बेहेरा भाई ब्रह्मपुर ध्वनि देवे कृपा सुंदर दादा दादा जय गुरु दादा जय गुरु जय गुरु जय गुरु वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र
परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। सत्संग की जय, सत्संग की जय, सत्संग की जय। पिताजी श्रद्धा माठे टाण सही पिलहु संरक्षण। पिताजी श्रद्धा माठे टाण सही पिलहु संरक्षण। अन्यକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ ଜାଣିଥା ଧର୍ମଟା କୁହି କହେ। ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ନିଜେ ରହେ ଜାଣିଥା ଧର୍ମଟା କୁହି କହେ। ଧର୍ମେ ସଭିଏ ପहुଞ୍ଚେ ପଢେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନାରେ। ଧର୍ମେ ସଭିଏ ପହୁଞ୍ଚେ ପଢେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟଟା ଧର୍ମ ନାରେ। ନ ଧରି ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧତମରେ ହୁଏ ପ୍ରୟାଣ। ନ ଧରି ପ୍ରେରିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧତମରେ ହୁଏ ପ୍ରୟାଣ। ପିତାଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ପିତାଠି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। যজন যজন ইষ্ট বুদ্ধি করিলে কাটে মহাভীতি। যজন যজন ইষ্ট বুদ্ধি করিলে কাটে মহাভীতি। ইষ্ট নাহি নেতাজি জমর দলন কিন্তু সিয়ে। ইষ্ট নাহি নেতাজি জমর দলন কিন্তু সিয়ে। একাদ স্বর চালন্তে যিয়ে তাଙ୍କୁ হি নেই সমাজ ହୁଏ। একাদ স্বর চালন্তে যিয়ে ତାଙ୍କୁ ହି ନେଇ ସମାଜ ହୁଏ। ଆର୍ତ ସ୍ଥାନ ପିତୃସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପୂଜ୍ୟମାନ। ଆର୍ତ ସ୍ଥାନ ପିତୃସ୍ଥାନ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ପୂଜ୍ୟମାନ। ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ମାତୃଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ ସେହି ପିଲା ହୁଏ କୃତି ସେତେ। ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା କର ଯେତେ ପାରିବ ମଣିଷ ଧର। ମାତୃଭକ୍ତି ଅତୁଟ ଯେତେ ସେହି ପିଲା ହୁଏ କୃତି ସେତେ। ମଣିଷ ନିଜର ଟଙ୍କା କର ଯେତେ ପାରୁଛ ମଣିଷ ଧର। ଶିକ୍ଷକର ନାହିଁ ସେ ଟାଣ କିଏ ଜଗାଇବ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ। ଶିକ୍ଷକର ନାହିଁ ସେ ଟାଣ କିଏ ଜଗାଇବ ଛାତ୍ର ପ୍ରାଣ। ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ପିତାଟି ଶ୍ରଦ୍ଧା ମାଠେ ଟାଣ ସେଇ ପିଲା ହୁଏ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ ସାମ୍ୟ ପ୍ରାଣ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। वंदे आर्य पितृन् वंदे आर्य पितृन् वंदे मातृगर्गान् वंदे मातृगर्गान् वंदे अंकृष्ट दैवतं वंदे अंकृष्ट दैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं
वंदे पुरुषोत्तम परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु।